Bonjour les élèves, dans cette vidéo, Inch'Allah, on va commencer la nouvelle série sur le nouveau chapitre intitulé les suites numériques. On va commencer par exercice numéro 1. Soit U de n, une suite au terme n supérieur ou égal à 1, tel que U de 1 égale à 1 et U de n est égal à U de n moins 1 divisé sur 1 plus 2 U de n moins 1, quel que soit n supérieur ou égal à 2. On pose V de n égale à 1 sur U de n. Alors la première question, montrer que V de n est une suite arithmétique. Donc أول حاجة كنلاحظوا بأن U de n est une suite اللي معرفة بالبريمير terme U de 1 اللي كيساوي 1 و le reste يعني U de n معرف en fonction de U de n moins 1. Alors غادي نديرو un petit rappel على une suite arithmétique يعني avant de commencer يعني à résoudre هاد la question. كنقولوا بان V de n est arithmétique الا كتحقق لنا هذا الشرط يعني الا ولات عندنا V de n plus 1 كتساوي V de n plus un nombre R appartient à R يعني هذا R هذا كيتسمى la raison de la suite. هذا R هو la raison d'une suite. D'accord. Donc غادي نحاولوا نحسبوا V de n plus 1 و en fonction de V de n plus 1 غادي نحاولوا نخرجوا منه V de n plus واحد لو تيرم اللي غادي يكون هو لا ريزون ديال هاد لي سويت وبالتالي غادي نبينوا بان راه V de n est arithmétique. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors هنايا غادي يكون عندي V de n plus 1 égal je remplace V de n كتساوي واحد على U de n donc V de n plus 1 غادي تكون واحد على U de n plus 1 égale 1 divisé sur. Alors كنعرف بأن U de n plus 1 إلا بغيت نديرها en fonction ديال U de n donc شنو غادي ندير إلا زدت لهاد U de n زدت ليه 1 donc حتى هاد الترم هذا اللي كاين في هاد ليغاليتي هنايا غادي نزيد واحد le terme n donc U de n plus 1 غادي نزيد هنايا غادي نزيد 1 ولا ميم شوز هنا غادي نزيد 1 donc c'est ce qu'on va faire. donc غادي يولي عندي U de n plus 1 غادي تساوي هي U de n moins 1 plus 1 غادي تولي هي U de n divisé sur 1 plus 2 U de n moins 1 plus 1 غادي تولي هي U de n égal. après شنو غادي ندير المقلوب ديال هاد لا فراكسيون اللي غادي تولي عندي هي 1 plus 2 U de n divisé sur U de n égal. donc par la suite شنو غادي نديرو غادي نحاولوا نخرجوا من هاد لو تيرم هذا غادي نحاولوا نخرجوا U de n 1 sur U de n donc غادي تولي عندي هي 1 sur U de n plus 2 U de n divisé sur U de n. donc ما درت والو غير هاد ليكسبرسيون هادي فرقتها يعني ملي كيكون عندي a plus b ملي كيكون عندي انا نديرو ان بيتي رابيل ملي كيكون عندي a plus b divisé sur c راه كيساوي a sur c plus b sur c. donc c'est داكشي اللي درت شديت هاد لو تيرم اللي عندي في لو نوميراتور يعني فرقته غادي يولي عندي هو 1 sur U de n plus du U de n divisé sur U de n. donc هنا qu'est-ce que je remarque ان 1 sur U de n راه هو V de n donc égal à V de n plus هنا je peux simplifier U de n مع U de n غادي تبقى ليا plus 2 donc je peux déduire بأن la V de n plus 1 est égal à V de n plus 2. donc finalement je peux dire بأن V de n est une suite arithmétique. donc V de n est une suite arithmétique de raison R égale à 2. Et voilà. Maintenant, on va calculer le premier terme de la suite V de n. Alors, le premier terme, V de 1. Les V de n, ça commence par n à partir de
de 1. Donc V de 1 égale 1 sur U de 1. Et déjà, je connais le mot, U de 1 est égal à 1, donc 1 sur 1, les 4 1. Donc finalement, là, le premier terme V de 1 est égal à 1. Maintenant, on passe à la deuxième question. Calculer V de n puis U de n en fonction de n. Alors, on a un petit rappel du cours. Elle a le terme général d'une suite arithmétique. Donc, elle dit déjà V de n est une suite arithmétique. Donc, V de n, il a pris en fonction de n, oui, V de p avec V de p, le premier terme, plus n moins p fois la raison r. Alors, اللي غادي ندير هو غادي نعوض هاد لي زانكونيو يعني بلي فالور ديالهم الحقيقيين. انا كنعرف ديجا لو بروميير تيرم ديال لا سويت ديالي في دو ان هو في دو 1 بلس ان موان بي ديالي راه هو 1 فوا لا ريزون ديالي ار اللي ديجا حسبتها في لا بروميير كيسيون هي 2. alors implique v de n est égal v de 1 égale à 1 plus n moins 1 fois 2. Après, je vais développer l'expression qui a 1 plus 2n moins 2. Il va finalement v de n égale 2n moins 1. Et voilà. Maintenant, on va déduire l'expression du u de n en fonction de n. Alors, déjà, quand on sait que v de n qui est 1 à la u de n, on sait v de n en fonction de n, donc je peux déduire l'expression de u de n en fonction de n. Donc, là, on a déjà v de n qui est 1 sur u de n. Alors, u de n, il a le terme, on va dire u de n, on dit le terme, on va dire 1 sur v de n. Donc, u de n qui est 1 sur v de n. Alors, ce que je vais faire, je vais remplacer v de n l'expression de la tout à l'heure. Radio dit 1 divisé sur v de n, il y a 2n moins 1. Oh, quelqu'un compte, j'ai obtenu là ma question. Maintenant, on passe à la troisième question. On pose Wn est égal à 2 à la puissance v de n. Pour que n appartient à n étoile. Déterminer la nature de la suite Wn. Avec n supérieur ou égal à 1. Alors, دائما ملي كنسمعوا déterminer la nature ديال la suite, حنا عندنا جوج ديال لي ناتور. La suite soit تكون arithmétique, يعني كيف ما شفناها tout à l'heure, ملي كتكون v de n arithmétique, ça veut dire ان v de n plus 1 كتساوي v de n plus r. هنا غادي نحاولوا نديروها في Wn, يعني الا كانت Wn arithmétique, ça veut dire ان Wn plus 1 غادي تساوي Wn plus r. هنا راه كتكون arithmétique. Sinon, تقدر تكون géométrique. يعني la deuxième nature ديال la suite تقدر تكون géométrique. Géométrique يعني في le rappel du cours ديالها هي ملي كيكون Wn plus 1 كيساوي Q fois Wn. هنا بالنسبة ل R و Q راه بجوجهم راه ce sont des raisons ديال la suite. يعني كيكونوا des réels, des nombres réels. هنا في هذه الحالة كتكون la suite géométrique. Donc, on demande de faire la question de déterminer la nature. Donc, les radios, غادي نحاولوا نحسبوا Wn plus 1 ونشوفوا واش غادي تخرج لينا كتكتب على شكل Wn plus واحد لو terme r ولا كتكتب على شكل واحد لو terme fois Wn. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, Wn plus 1 égale 2 à la puissance v de n plus 1 égale. Déjà, quand on sait que v de n est une suite arithmétique, donc il accepte v de n plus 1 en fonction de v de n, il va 2 à la puissance v de n plus r. Les rois, la raison de la suite de tout à l'heure, il y a 2 plus 2. Donc, égal, on va rejoindre la ligne, on va voir clairement. Ça va 2 à la puissance v de n fois 2 à la puissance 2. يعني علاش درت هاد ليكريتور بحال هكا لانه tout simplement كنعرف بانه a
à la puissance m fois a à la puissance n qui يساوي a à la puissance m plus n. هذا شفناه déjà في le cours ديال les puissances. Donc je continue. Wn plus 1 égale 2 à la puissance 2 c'est 4. 2 à la puissance v de n c'est déjà wn. Donc là je peux déduire bien wn plus 1 qui s'appelle 4 wn. Donc je peux dire bien wn est une suite géométrique de raison q égale à 4. Donc wn est une suite géométrique de raison Q égale à 4. Et voilà. Maintenant, je traite la dernière question en fin de l'exercice. Calculez la somme suivante. Sn égale à la sommation des termes WK de K égale à 1 jusqu'à N. Donc Sn qui يساوي هنايا في هذا le cas هذا la dernière question égale sigma K égale à 1 jusqu'à N de WK. هذه إلا بغينا باش نفسروها يعني plus en détail هي كتساوي W1 plus W2 plus W3 etc. كنتمو غاديين حتى كنحبسو يعني في لا فالور ديال WN. وهنا غادي نديرو واحد لو رابيل على لا سوم ديال لي تيرم دون سويت جيوميتريك يعني انا رابيل دو كور اللي هو Sn كيساوي اون جينيرال ديجا انا كنعرف بان WN est une suite géométrique donc راه كيساوي 1 moins la raison Q à la puissance N moins P اللي هو le premier terme plus 1 divisé sur 1 moins Q tout fois le premier terme اللي هو U de P. D'accord. Donc هاد l'expression هادي ديجا شفناها في الكور دونك اللي غادي نديرو غادي نعوضو هاد les inconnus بلي فالور ديالهم هاد لي فاريابل غادي نعوضوهم بلي فالور ديالهم دونك كيساوي في هاد الحاله ديالنا Sn غادي يساوي 1 ناقص لا ريزون Q هي 4 à la puissance n moins p plus 1 moins p ديال باش كتبدا هاد لا سويت هادي كتبدا ا بارتير دو 1 دونك p ديالي راه هو 1 moins 1 plus 1 راه غادي يعطينا 0 دونك كتبقى 4 à la puissance n divisé sur 1 moins 4 fois le premier terme اللي هو في هاد الحاله هادي انا انا خصني ندير w اللي هو W1 اللي في الحاله ديالي هي الى درنا نديروها هنايا يعني اونتر بارونتيز W1 هي 2 à la puissance V1 ديجا حسبت V1 لقيت انها كتساوي 1 دونك كتساوي 2 على puissance 1 هي 2 دونك fois 2 égale Sn égale 1 moins 4 à la puissance n divisé sur 5 du fois 2 donc كتساوي finalement Sn qui s'appelle 2 sur 5 facteur 1 plus 4 à la puissance Ok, on salue la correction de mon premier exercice et on se retrouve de l'exercice prochain. Au revoir. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 2. Soit les suites U de 0 égale à 1, U de 1 égale à 2 et U de n égale à 3, U de n moins 1 fois U de n moins 2, tout divisé sur du U de n moins 1 plus U de n moins 2, quel que soit n supérieur ou égal à 2. On pose V de n égale à 1 sur U de n moins 1 sur U de n moins 1, montrer que V de n est géométrique. Donc, أول حاجة كنلاحظ بأن la suite ديال U de n elle est pas facile. يعني فيها 3 ديال les expressions. Elle est en fonction de U de 0 et U de 1 égale à 2 et puis U de n qui est égal ou la مكتوبة en fonction de U de n moins 1 et U de n moins 2.
دونك ابارتيغ من هذا لونسومبل غادي نحاول نبين بان في دو ان اي جيومتريك. دونك كيما شفنا في ليكزيرسيس الاول في دو ان اي جيومتريك اذا كانت في دو ان بلس 1 يعني كتساوي في دو ان مضروب في لا ريزون كيو، يعني مضروب في واحد لو تيرم ابارتيان ا ان. دونك سكون فا فيغ هو غادي نحسبوا في دو ان بلس 1 ونحاولوا نخرجوا منها في دو ان. الوغ في دو ان بلس 1 شنو غادي ندير؟ غادي نعتمد على هاد ليكسبرسيون هادي اللي عندي في المعطيات، وغادي الى عندي هنا في دو ان بلس 1 دونك خص نزيد لهاد لي زين هادو حتى هما خص نزيد لهم في لو تيرم ديالهم نزيد لهم 1. دونك غادي يولي عندي ايكال لا 1 سور u de 1 plus 1 moins 1 sur u de 1. علاش؟ لان moins 1 plus 1 égale à 0. الوغ لا كيسيون ديالي هو انا علاش كنقلب؟ انا كنقلب ابارتيغ من هاد في دو ان بلس 1 نخرج منها في دو ان، نخرج منها في دو ان. ديجا كنلاحظ بان في دو ان فيها 1 سور u de 1، دونك هاد لو تيرم هذا راه ديجا عندي اللي هو 1 سور u de 1 هنايا، دونك ما غاديش يعني نبدلو، وعندي 1 سور u de n moins 1. لا شوز اللي ما عنديش في هاد ليكسبرسيون انا عندي 1 سور u de n plus 1. دونك اللي غادي ندير غادي نحاول يعني نغير هاد u de n plus 1 بأون اوتر اكسبرسيون اللي غادي ناخدها من المعطيات. دونك يقال 1 divisé sur u de n plus 1 غادي نزيد 1 لهاد لو تيرم، وغادي نعتمد على هاد ليكسبرسيون اللي كاينه ادغوات. دونك غادي يولي عندي 3 u de n moins 1 الى زدنا ليها 1 غادي تولي هي 3 u de n فوا u de n moins 2 الى زدنا ليها 1 غتولي u de n moins 1 divisé sur 2 u de n moins 1 الى زدنا ليها 1 غادي يولي u de n plus u de n moins 1. Moins 1 divisé sur u de n égale v de 1 plus 1 égale. هنا غادي نديرو لانفيرس ديال هاد لو تيرم، غادي يولي عندي هو 2 u de n plus u de n moins 1 divisé sur 3 u de n fois u de n moins 1 moins 1 sur u de n égal. دونك ابخي شنو غادي ندير؟ يعني باش نسهل عليا المأمورية غادي نحاول نفكك هاد لا فراكسيون، يعني غادي نفككها على جوج باش نسامبليفي من جهه ب u de n مع u de n، ومن جهه اخرى نقدر نسامبليفي ب u de n moins 1 مع u de n moins 1. دونك غادي يولي عندي 2 u de n divisé sur 3 u de n fois u de n moins 1 plus u de n moins 1 divisé sur 3 u de n fois u de n moins 1 moins 1 sur u de n égal. Maintenant je peux simplifier u de n fait le terme غادي يولي عندي 2 sur 3 u de n moins 1 علاش؟ لان u de n كتمشي ليا مع u de n plus la même chose هنا u de n moins 1 كتمشي ليا مع u de n moins 1 غادي يولي عندي 1 sur 3 u de n moins 1 sur u de n égal. دونك اللي غادي ندير هنا لي تيرم هادو اللي عندي فيهم u de n غادي نجمعهم بوحدهم، غادي يولي عندي 2 على 3 u de n moins 1. هنا غادي نحاول نوحد المقام، غادي يولي عندي u de n moins 3 u de n، غادي ندير هنا لو برودوي ديال لي مويان تيغال لو برودوي دي زيكستريم في هاد الكوتي، غادي u de n ناقص 3 u de n هي moins 2 u de n divisé sur هنا غادي يكون عندي 3 u de n au carré 3 u de n au carré égal 2 sur 3 u de n moins 1 plus ou la moins plus مع moins كيعطيني moins 2 sur 3 u de n. Après شنو غادي ندير؟
ابخي غادي نحاول يعني نختزل ولا يعني نفاكتوريزي ب 2 sur moins 2 sur 3. هنا غادي يولي عندي moins 2 sur 3 فاكتور غادي تولي عندي 1 sur u de n بلس نو هنا غادي ندير موان باش يكون عندي بلس موان مع موان كيعطيني بلس موان 1 sur u de n moins 1. دونك انا فينالمون يعني قدرت نوصل للجواب ديالي. علاش؟ لان في هاد الحاله هادي كيولي عندي v de n plus 1 راه كيساوي moins 2 sur 3 v de n. علاش؟ لان هاد ليكسبرسيون هادي راه هي v de n. دونك جو بو دير يعني فينالمون بان v de n est une suite géométrique. donc v de n est une suite géométrique de raison. هنا la raison ديالي راه هي q égale moins 2 sur 3. et voilà. après غادي نحاولوا نحددوا le premier terme ديال la suite v de n. donc déjà عندي la suite كتبدا à partir de 0. donc غادي يكون عندي non, je peux pas commencer من 0. علاش؟ لأنه après غادي نحاول نحدد le premier terme ديال هاد la suite ديالي اللي خرج اللي هي v de n. donc le premier terme هو v de 1. on a v de 1 est égal 1 sur u de n ou le u de 1 moins 1 divisé sur u de 1 moins 1 c'est u de 0 égale 1 sur u de 1 déjà راه هي 1 sur 2 راه عندي في المعطيات u de 0 راه هي 1 donc moins 1 1 demi moins 1 راه كتعطيني v de 1 est égal moins 1 demi. وهكا كنكون جاوبت على ما question. On passe aux deuxième question. Calculer la somme Sn égale à sigma k égale à 1 jusqu'à n de v de k. déjà كنعرف بان v de k est une suite arithmétique. donc باستعمال يعني l'expression اللي كنا درناها يعني في الكور Sn راه كتساوي 1 moins la raison q à la puissance n moins p plus 1 divisé sur 1 moins q tout fois le premier terme اللي هو v de p. donc اللي غادي خصني ندير هنايا هو غادي نعوض لي فاريابل بلي فالور ديالهم. غادي يولي عندي 1 موان يعني q la raison ديال la suite هي moins 2 sur 3 à la puissance n p راه هي 1 moins 1 plus 1 c'est 0 donc à la puissance n divisé sur 1 moins 2 sur 3 fois le premier terme اللي هو v de 1 c'est déjà شنا هي moins 1 sur 2 donc égal غادي تولي عندي هي 1 moins 2 divisé sur 3 à la puissance n. انا ما نقدر نقول والو على هاد لو سيني موان لان هاد ان هذا ما عرفناش واش بيغ ولا امبير باش نقدر نخرجوا على برا ولا نتخلصوا منه ما نقدروش لان ان ما عرفناش مره يقدر يكون بيغ ولا يقدر يكون امبير. divisé sur هنا غادي ندير غادي يكون عندي moins 2 sur 3 هي plus 2 sur 3 donc 1 plus 2 sur 3 غادي تكون هي 5 sur 3 إلا وحدنا المقام كتعطي 5 sur 3 fois moins 1 sur 2 donc égal غادي نطلعو هاد 5 sur 3 نطلعو تولي هي 3 sur 5 fois 2 غادي تولي هي 3 sur 10 3 sur 10 هذاك لو سيني موان غادي ندخلو على لو نوميراتور غادي يولي عندي 2 moins 2 sur 3 à la puissance n غادي تولي هاد موان كتولي بلس وهاد بلس 1 غتولي moins 1 دونك هذا هو Sn. On passe à la dernière question de cet exercice.
en déduire l'expression de U de n en fonction de n. Donc, ملي كنسمعوا en déduire, دائما كنستعملوا la dernière ou là le résultat de la dernière question. Donc, أنا شنو عندي في la dernière question؟ عندي l'expression ديال يعني la somme ديال SN, la somme ديال les termes VK. Donc, اللي عندي بأن SN كتساوي sigma K égale à 1 de N jusqu'à N ديال VK اللي هي V de 1 plus V de 2 plus etc. حتى كنوصلوا V de N. Alors, أنا باغي à partir من هذه نجبد l'expression ديال U de N. Donc, حاجة طبيعية أنني غادي نعوض هاد لي V, غادي نعوض لا سويت Vn بالإكسبرسيون ديال U de N. ديجا كنعرف بأن V de N يعني في المعطيات كيساوي 1 sur U de N moins 1 sur U de N moins 1. Donc غادي نحاول نستعمل هاد المعطى. Donc V de 1 غادي يولي هو 1 sur U de 1 moins 1 sur U de 1 moins 1 هو 0. 1 sur U de 0 plus V de 2 غادي يولي هو 1 sur U de 2 moins 1 sur U de 1 plus V3 غادي تولي هي 1 sur U3 moins 1 sur U2 etc. كنتمو غاديين حتى كنوصلوا l'expression ديال V de N moins 1 يعني إلا درت هنايا plus V de N moins 1 غادي تولي هي 1 sur U de N moins 1 plus 1 sur U de N moins 2 plus le dernier terme غادي يكون هو إلا جيت نشوف غادي يكون هو V de N اللي غادي يعطيني 1 sur U de N plus plus 1 sur U de N moins 1. Donc là, qu'est-ce que je remarque? Là, je remarque بأن هاد لي تيرم هادو راه كيمشيو. يعني مثلا 1 sur U de 1 راه كيمشي لينا مع moins 1 sur U de 1. 1 sur U de 2 راه كيمشي ليا مع moins 1 sur U de 2. 1 sur U3 حتى لا ميم شوز غادي يمشي ليا مع واحد لو تيرم يعني اللي كيتبعو. إلا جيت نشوف هنايا moins 1 sur U de N moins 1 راه غادي يمشي ليا مع 1 sur U de N moins 1 و 1 sur U de N moins 2 1 sur U de N moins 2 راه غادي يمشي ليا مع واحد لو تيرم يعني قبل يعني اللي كاين يعني في يعني لو تيرم اللي قبل ديال V de N moins 2. دونك شنو اللي كيبقى لينا في هاد ليكسبرسيون كاملها في هاد اس ان؟ كيبقى ليا لو بروميير تيرم ديال moins 1 sur U de 0 وكيبقى ليا لو ديرنيي ديال 1 sur U de N. دونك غادي نستعملو وغادي نقول بانه فينالمون اس ان راه كيساوي moins 1 sur U de 0 plus 1 sur U de N. Donc راه 1 sur U de N راه كيساوي SN plus 1 sur U de 0. Déjà U de 0 راه عندي في المعطيات هو 1 donc 1 sur 1 c'est 1 و SN راه ديجا حسبناها donc 1 sur U de N راه كتساوي 1 1 sur U0 راه c'est 1 plus SN راه في l'expression ديالي اللي كنت حسبت tout à l'heure راه هي 3 sur 10 3 sur 10 facteur moins 2 sur 3 à la puissance n moins 1. Donc هذه هي l'expression. Donc là je peux finalement trouver l'expression de U de n en fonction de n. Donc U de n غادي ندير l'inverse غادي تعطيني 1 divisé sur 1 plus 3 sur 10 facteur moins 2 sur 3 à la puissance n moins 1. Alors je peux développer هذه اكثر الا بغيت نقدر développer 3 sur 10 في الداخل ديال les parenthèses ولا les crochets, ou
ولا نخليها بحال هكا. ليسونسيال انني تحصلت على U2N en fonction de N. وهكا كنكون وصلنا لافان ديال هاد ليكزيرسيس. كنتمنى انكم تستافدوا منه. Si jamais عندكم دي كيستيون خليوهم ليا في دي كومونتير. Et je vous invite à télécharger la série يعني في le lien ديال la description. Je vous souhaite bon courage, au revoir et à très bientôt.